nikad jednostavnija priprema, a dobijamo pravo savršenstvo koje može da krasi nadolazeće praznike. Stavit ću prvo malo mlakog mlijeka u vanglicu zbog kvasca i 8 grama suvog kvasca ili 35 grama svežeg. Malo šećera i kašiku 2 brašna. Dodat ću ostatak mlijeka i stavit ću ovdje 2 cijela jaja. Kašika ulja. 1 kašika sirća, ja ovdje imam jabukovo, možete bilo koje. To se stavlja zbog mekoće testa. 3 kašike pavlake ili kiselog mlijeka, svejedno. I sad mogu da dodajem postepeno brašno. I ćemo da dodamo samo još 1 kašičicu soli. Testo kako je mekano, tako i treba da nam bude. Sad ćemo da stavimo u vanglicu, pokriću folijom i krpom i čekam nekih 20 minuta da naraste. Evo, testo nam je stiglo. Sad ćemo da podelimo testo na 11 jednakih loptica. To je sve što trebamo da radimo. Jako jednostavan recept, a vidjet ćete krajnji rezultat koliko je lep. Evo su loptice. Sad je potrebno da uzmemo tepsiju, ja koristim 30 cm i da ređamo loptice u krug. Stavit ćemo 8. Vidite koliko je jednostavna pogača za rad, a vidjet ćete koliko je ona lijepa, zapravo i dekorativna, a najjednostavnija. Evo kako treba da izgleda, kao obični hlebčići. I sad su nam ostale još 3 jednake loptice koje ćemo da razvučemo na malo brašna. Razvučemo tanko kao mali plitak tanjer. Sve 3 loptice. Otopila sam jednu malu kockicu putara i sad premazujemo jednu po jednu i stavljamo jednu preko druge. I posljednja, 3. Malo dodatno razvučemo. I sad ćemo da odsečemo, da napravimo lep krug. Ovo sklonimo. Evo ovako. I sečemo na 8 truglića. Sad je potrebno da svaku ovu laticu samo ovako presavijemo, malo dodatno povučemo i spustimo ovaj deo dole da prekrije ovu lopticu. To će sve kako pogača raste, tako će to lijepo da se spoji. Sad je potrebno da razvučemo malo ovaj vrh i samo ovako da zavrtimo 2-3 puta i da zavučemo ispod loptice. Slobodno povučite ovako. Znači samo malo razvučemo i samo 2 kružića ovako napravimo kao malu spiralicu i zavučemo ispod kolačića. Jer kako testo raste, tako se i lakše razvlači, opuštenije je. Onaj kraj što smo odsekli od kruga je dovoljno samo ovako malo da napravimo kao malu ružicu krug. Kako ne bismo sekli ovo testo, iskoristit ćemo ovo. Evo ovako. I to ide u sredinu. Evo kako ona izgleda lepo. Sad je potrebno da je ostavimo samo 10 minuta, pošto su već dovoljno ovi kolačići narasli, a onda ćemo da je premažemo i da je pečemo. Umutila sam jedno jaje
Zamazat ćemo je dok se rerna ne zagreje. Ja sam uključila već na 180 stepeni i pogaču pečemo 35 do 40 minuta. Obavezno stavimo papir ukoliko vidimo da počne baš puno da tamni, da dobije samo lepu zlatnu žutu boju. Vidjeli ste koliko je jednostavna, a koliko je zapravo lijepa na kraju. Stavit ću malo susama. Ja imam ovdje semenke od bundeve ili od tikve, svejedno šta imate, da dobije čisto malo oblik. Stavljamo na svaku ovu laticu po jednu. Sad mogu da nosim na pečenje. Pekla sam je 45 minuta na 180 stepeni i sad malo putera preko da malo dobije i sjaj, da se prohladi, a onda ćete da vidite kako je ona lijepa, sunđerasta, na brz i jednostavan način dobijemo prelepu pogaču koju može svako da napravi. Vrlo lako se vadi, jako je lijepa, visoka, meka kao duša. Stvarno mi je žao da je lomim. Pogledajte kako ona izgleda kao sunce. Vidjeli ste da nikad jednostavnija priprema, a dobijamo pravo savršenstvo koje može da krasi nadolazeće praznike. Sad ćemo da izlomimo jedno parče i da vidite koliko je ona mekana. Testo je savršeno. Evo ovdje. Kao pamuk. Premekana, testo predivno, kao sunđer. Stvarno jedna savršena pogača. Vidjeli ste koliko je jednostavna, koliko je laka. Baš ovaj recept će da krasi i moju trpezu za vreme ovih nadolazećih praznika, pogotovo za Božić, zato što predivno izgleda, stvarno je dekorativna, a brzo se pravi i baš je jednostavna. Ne oduzima nam puno vremena, tako da predlažem i vama da je što pre probate i da mi pišete u komentarima. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.